Wakorintho wa pili umurongo wa 17 mstari wa 17 haravuga ngo nuko rero umuntu wese, inasema kila mtu iyo ari muri Kristo, akiwa ndani ya Kristo, aba ari cyaremwe gisha, yeye ni kiumbe kipya. iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, mtu akiwa ndani ya Kristo, aba bayi cyaremwe gishasha, yeye ni kiumbe kipya. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. aba bayi cyaremwe gishasha, anakuwa kiumbe kipya. Biblia iravuze ngo ibya kera bibise, Biblia inasema ya kale yameisha, byose biba bicitse bishasha, yote yamekuwa mambo mapya. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu, hari ibya kera warimo, kuna mambo ya kale ulikuwa ndani taraba muri Kristo Yesu, kabla ya kuingia ndani ya Kristo. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Maze kwinjira muri Kristo Yesu, wakati unaingia ndani ya Kristo Yesu, ibyo biba bihetse, hayo yamekwisha. utuma umuntu mushasha, wewe ni mtu mpya, utuma cyaremwe wewe gishasha. ni kiumbe kipya. Abari bakunze muri bya wenye walikuwa na kujua kwa yale, bakavuga ati naka yarahindutse, hakika wanasema fulana amebadilika. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Abari bakunze gutukana, wenye walikuwa na jua bakavuga ati ukitukana, naka yarahindutse, wanasema kweli fulana amebadilika. cyaremwe gishasha, yeye ni kiumbe kipya, kubera uri muri Kristo kwa Yesu, sababu yuko ndani ya Kristo Yesu. ukwiye kuri cyaremwe gishasha. unatakiwa uwe kiumbe kipya. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Uko ni shengero ry'impinduka, Ni kanisa la mabadiliko. kandi niyo wahinduka Ukibadilika uzoca uhindura amahanga. utabadilisha wengine. Yesu nashimwe. Amen. Uko niko ijambo ry'Imana rivuga Biblia ndivyo neno la Mungu hariya linasema. mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, Kitabu cha Injili aravuga ngo nimugende mu mahanga, endeni kwa mataifa, muhindure abantu. badilisheni watu. Ushobora guhindura umuntu nawe Huwezi utarahinduka, badilisha mtu na kuvuga haiwezi kubanza guhinduka. wewe unataka ubadilike. Imana yacu nishimwe, Mungu wetu asifiwe. Imana yacu nihabwe icubahiro. Mungu wetu apewe heshima. Hari umuntu umwe Kuna mtu mmoja yagize icyiyumviro cyo guhindura isi, alikuwa na wazo la kubadilisha ulimwengu. avuga ngomba guhindura isi, Akasema mimi nataka ko kubadilisha bigenda kose guhindura ulimwengu. isi. Vile nataka nibadilishe ulimwengu. Ariyo bariko baravuga isi, Wakisema dunia, nibo bariko baravuga ubutaka duhonyora, hawaongei kuhusu vumbi isi n'abayitumyemo. wanasema watu wenye wanaishi kwa ulimwengu. Yesu nashimwe. Wanaweza sifiwe. Yani gisagara citu gisagara, Na mji unaitwa mji kubera kibamo abantu, kwa kuwa umejaa watu. inzu itabamo umuntu. Nyumba yenye haina mtu, Yesu nashimwe. wanaweza sifiwe, bayita umusaka, hiyo si nyumba. Kirundi. Yesu nashimwe. Wanaweza sifiwe. Kandi winjiye mu nzu itahora ibamo umuntu, Tena ukiingia kwa nyumba yenye haina mtu, urahumba iri oderi. ukiingia tu unasikia hii nyumba haiko na. Yesu nashimwe. Wanaweza sifiwe. Mugabo ibamo abantu, Kama naishi na watu, urumva ko hari abantu nyene. unasikia hakika huku kunaishi watu. Yesu nashimwe. Wanaweza sifiwe. Iyo mpamvu Abarundi Ndio maana wa Burundi baciye umugani walitoa mdali, wa hari abantu walisema mahali kuna watu hamota uruntu wao, kuna harufu ya watu. Yesu nashimwe. Amen. Sijui Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Sinzi ukuntu twabivuga, Sijui tuseme namna ariko gani, n'umugani baciye. bali hiyo ni medali. Yesu nashimwe. Bwana Yesu Eri asifiwe. gisagara citu gisagara kuko kibamo abantu. Mji ni mji kwa kuwa una watu. Hanyuma umuntu rero Tena mtu huyu agira umugambi wo guhindura isi, ana wazo la kubadilisha. ahura n'umutama, Akakutana na mzee, aramubwira ati burya nande akamwambia pia mimi naragira icyo cyiyumviro niko na wazo cyo guhindura isi, na kubadilisha ulimwengu. none raba ndashaje, Akasema unaona nimezeeka, bitakunda ko mpindura isi. haijawezekana nibadilishe. Yesu nashimwe. Wanaweza sifiwe. Mugabo aramubwira ati mugabo weho Lakini akamwambia wewe, ukiri muto, kwa kuwa bado wewe ni kijana, birashoboka ko wowe bigerako inawezekana kwa kuwa ugahindura isi. kubadilisha ulimwengu. Yesu nashimwe. Wanaweza sifiwe. Atamubwira ati reka rero ndakugira inama. Akamwambia tena nikwambie, Yesu nashimwe. Amen. Umvize icyiyumviro cyiza una wazo nzuri cyo guhindura isi. na kubadilisha Imana ulimwengu. yacu ntihabwe icubahiro. Wanaweza sifiwe. Ati rero Sasa genda ubanze enda kwanza uhinduke wewe. ubadilike wewe mwenyewe. Yesu nashimwe. Wanaweza sifiwe. Ubanze uhinduke wewe. Wewe ubadilike. Niyo wahinduka, Ukibadilika, uzohindura abo mu nzu iwanyu. hii itabadilisha watu wa nyumbani Abo mu kwenu. nzu iwanyu nibahinduka, Wa nyumbani kwenu wakibadilika, bazohindura ikaritsiye. watabadilisha mkoa. Ikaritsiye niyahinduka, Mkoa ukibadilika, muri zohindura ikomine. utabadilisha
sinzi ikomine mkoa, atabadilisha mkoa. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Ikomine ni yahinduka izohindura province. Mkoa ukibadilika utabadilisha county. Province ni yahinduka izohindura igihugu. County kibadilika utabadilisha nchi. N'igihugu cyahinduka nchi kibadilika utabadilisha ulimwengu. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Kugira ngo duhindura abantu, ili wewe ubadilishe watu, uko natwe tuanza guhinduka. Sisi tunapaswa kubadilika. Iyo twahinduka, ukibadilika, tuzohindura imiryango yacu, familia zetu tutazibadilisha, tuzohindura abo tubana, tabadilisha watu, nabo bahindura abandi, pia wao wabadilishe wengine. Maana yacu ni habi. Bwana Yesu apewe heshima. Na kwifurije rero umwaka mushasha, na kutakia mwaka mpya uhinduka, mabadiliko, cyane mu gishasha kipya. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Kugira ngo nawe uhindura abandi, ili wewe ubadilishe wengine. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nahawe icyubahiro. Bwana Yesu apewe heshima. Ni jambo jema. Hili ndio neno la Mungu. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Reka turabe ijambo ry'Imana. Acha tuone neno la Mungu. Najya mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe. Kitabu Kumbukumbu la Torati. Gusubira mu byagezwe. Kumbukumbu la Torati. Ibice byaho mbili. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Igitabo cyo gusubira mu byagezwe. Kumbukumbu la Torati. Reka tubanze dusome gusubira mu byagezwe rimwe. Tasoma Kumbukumbu la Torati. N'umurongo wa 6. Kuanzia mstari wa 6. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yacu ni habichwa. Bwana Yesu asifiwe heshima. Nalikuwa navuga, nilikuwa nasema insanganyamatsiko y'umwaka, neno la mwaka huu kwa kuba ibyaremwe bishasha, ni kuwa viumbe vipya. Kwa hiyo turi muri Kristo Yesu, tukiwa ndani ya Kristo Yesu, tuba tubaye ibyaremwe bishasha. Sisi ni viumbe vipya. Ibya kera biba byaraheze, ya kale yameisha. Twahindutse bashasha, tumebadilika tuwa watu wapya. Maana yacu ni habichubahiro. Bwana Yesu apewe heshima. Kuba mushasha rero, kuwa mpya sasa, ni kugira aho uvuye, ni kwa mahali umetoka ukaja handi hantu na unaenda sehemu nyingine. Yesu na